ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ମୀନ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶନି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଦେଶ ବିଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ଏହି ମୀନ ସଞ୍ଚାର 12 ଗୋଟି ରାଶିରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ଗୋଚର ଚଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଶନି ଚଳନ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଚାର ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଛି। ସିଂହ ରାଶି କାଳ ପୁରୁଷର ପଞ୍ଚମ ରାଶି, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି, ସ୍ଥିର ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ରବି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଶନି ସପ୍ତମରେ ଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ରାଶିର ଅଢ଼େୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଦଶମ ଭାବକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଏବଂ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଡିପ୍ ନଲେଜର ଭାବ, ତ୍ରିକ୍ ଭାବ, ରୋଗ ତଥା ଆୟୁର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚର ଭାବ କୁହାଯାଏ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ସବୁ ହିଡେନ୍ ତଥ୍ୟ, ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ହିଁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସିଂହ ରାଶିର 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େୟା ଲାଗିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଛା ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ। ସିଂହ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିଛା ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଏବେ ଶନି ଯେହେତୁ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ରହିବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ଡିପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ, କାହା ଉପରେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି କଥାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ, ମେରିଟ୍ ଡିମେରିଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଲେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ହେଲେ ଷଷ୍ଠପତି ଏବଂ ସପ୍ତମପତି। ଶନି ରହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ଷଷ୍ଠପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିପରୀତ ରାଜଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସବୁ ସିଂହ ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ତ ସମାନ କେବେ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଡାଉନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବେନି, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେନି, ତେବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସିଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ହିଁ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଲା ଧନର ଭାବ, ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ତଥା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶାଳୀନତା ରହିବା ଦରକାର। ନମ୍ର ବ୍ୟବହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରିଆକ୍ସନାରୀ ହେବେ, କିଛି ଶୁଣିବେନି, ନିଜର କଟୁ କଥା ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ।
आउ गोटे कथा शनि जदि आपणकर जन्मकुंडली रे शुभ नाहंती नीच अछंती दुस्तान रे अछंती पापग्रह द्वारा आक्रांत होइछंती कि अस्त अछंती तेबे ये अष्टम शनि आपणकर हेल्थ इश्यू देखैबो आपणकर देखैबो फैमिली रे कहार हेल्थ इश्यू भी हेई पारे लाइफ पार्टनर कर हेल्थ इश्यू देखै पारे आखि प्रॉब्लम हेई पारे हार्ट इंजरी देखौची मेंटल डिप्रेस रही पारंती कोनोसी कथा को नै स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम मध्य रही पारे अंटा आंठु जंत्रणा सहित निद्राहीनता मध्य रही पारे संतान माननकु नै किछि समस्या मध्य रही पारे कारण शनिंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव को रहुची जदि यही समस्या सृष्टि हेउची निश्चित भाव रे शनि आपनक जातक रे दुर्बल अछि कुंडली रे जदि पॉजिटिव साइड रो देखिबा आपनकर क्वालिटी बढ़िबो काम करिवार स्टाइल रे चेंज हबो परिश्रम भी करिवे आ तार रिजल्ट विलंब रे हेले मध्य पॉजिटिव ही मिलियो कारण शनिंकर दृष्टि दशम भाव को रहुची दशम भाव क्यारियर भाव को शनिंकर दृष्टि आपणक पई नियुक्तिर सुजोग सृष्टि करिवो जेउ माने जॉब रे नाहंती से माने जॉब पाई पारंती जेउ माने ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स करके बसिचंती टेक्निकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग आईटी फिटर इलेक्ट्रिशियन मेकानिकल जहाँ भी पाठ पढ़ी से माने कंपनी रे पोस्टिंग पाई पारंती एई शनि चलन थारु जदि प्रॉपर टाइम कहबी तेबे एप्रिल 14 रु अगस्त 15 मध्य जो माने गवर्नमेंट पई प्रिपेयर हेउथिले सेमानक पई जदि टाइम कहबी तेबे एप्रिल 14 रु मे 14 तांको पई भल रहइबो जून 15 पर्यंत भल रहिछि शनिंकर अढ़ेयार सबुठु अशुभ प्रभाव माइंड ऊपर पड़े ओभर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग सृष्टि हुए कौन सी कथा को नहीं अधिक पॉजिटिव हो जाई पारंती जो माने लव रिलेशन में अछंती शनिंकर पंचम भाव को दृष्टि फल रे सेमानक मध्य आर्गुमेंट देखा दे पारे सामना वाला स्टबन नेचर हो पारंती जिद्दीखोर मनोभाव रही पारे इग्नोर शिकार हो पारंती आपण शनि षष्ठपति पुणी सप्तमपति रहउछंती अष्टम भाव रे जदि एही समय मध्य पार्टनरशिप बिजनेस आरंभ करछंती भाबी चिंती डिसीजन नियंतु डेली इनकम पाई जदि किसी साइड रे बिजनेस करछंती करंतु जहाँ भी करछंती तरबरिया भाव रे किसी डिसीजन नियंतु नहीं धैर्यर सहित काम करंतु जदि प्रॉपर्टी रिलेटेड डीलिंग्स किसी करूछंती किंबा इन्वेस्टमेंट करिया पई चाहुछंती तेबे कूल काम माइंड रे पॉजिटिव माइंडसेट रे काम करंतु समय जाऊ भल भाव एनालिसिस करी आगो को बढ़ंतु जदि आपणकर काम को नहीं बिजनेस को नहीं किंबा जॉब क्षेत्र में किसी परिवर्तन आपण चाहूले करंतु आ गोटे जो मैंने जॉब रे अछंती ताको पे गोटे कथा जदि किसी चेंजेस आपण चाहूले कौन सी कारण तेबे जॉब को छाड़तुनि बहुत क्षेत्र में एभली देखाई मन भितर थाए जे एटा चेंज करदेवी आपको छाड़देवी तापर नुआ स्टार्ट करी जॉब रे थांतु बरंग अलगा कोटी चेष्टा कर पारंती किंतु छाड़ी न थांतु हाँ मिलगला कन्फर्म हो गले तापर छाड़ी पारंती किंतु आगुरु से सब भूल केबे करंतु नहीं बेले बेले कौन हुए कि यही शनि 7.5 समय निजर क्रोध जिद्दी लड़ाई झगड़ा जो निजर व्यवहार खराब करी चाकरी छाड़ देवार मध्य देखा जाए आर्गुमेंट टोटाली करंतु नहीं जहाँ भी किसी आसूची चैलेंज एक्सेप्ट करंतु आपन पई बेटर रहिबो हायर एजुकेशन क्षेत्र जदि देखिबा भल रही अधिकांश समय ट्रैवलिंग रे जोग रोची एवं ट्रैवलिंग रे आपन किसी फायदा मध्य हेई पारे किंतु से ट्रैवलिंग कारण आपनकर हेल्थ इश्यू मध्य देखैबो सेति प्रति ध्यान देबे प्रतिकार कौन करेंगे सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने प्रतिकार कौन करेंगे रविंकर बीज मंत्र जप करंतु सूर्य को गुड़ मिश्रित जल अर्घ्य दिंतु शनिंकर इष्टदेवी दक्षिणाकाली को लाल मंदार अर्पण करंतु हनुमान चालीसा पाठ करंतु मंगलवार शनिवार निरामिष रुहतु आपण भल रही आलोचना करवा कन्या राशि विषय कालपुरुषर षष्ठ राशि कन्या राशि 2 स्वभाव राशि वायुतत्वर राशि राशाधिपति हेले बुध कन्या राशि को शनि होउचंती पंचमाधिपति एवं षष्ठाधिपति कन्या राशि गोचर रे शनि षष्ठ भाव रे थिले एई मार्च 29 तारिख ठारू सप्तम भाव रे
गोचर चलन करेंगे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर भाव, स्त्रीर भाव, वाणिज्यर भाव, पार्टनरशिप्र भाव, डेली इनकम भाव। यही सप्तम केन्द्र रे शनिंकर स्थिति फल आपण देखिए मैरेज रिलेटेड प्रोब्लेम जो मानकर थिला खोजाखोजी होउथिला फिक्स होइकी भांगी जाउथिला किंबा मैरेज प्रपोजल टोटाली आसु नथिला सेथिरे सुधार आसीबो। कारण सप्तम भावर अधिपति बृहस्पति दशम स्थान रे मे 15 ठारू रहिबे एवं राहु मे 18 ठारू षष्ठ भाव को जिबे माने कुंभ राशि को जिबे एवं शनि तो हेले पंचमपति से रहिबे केंद्र स्थान रे सप्तम भाव रे मार्च 29 तारीख ठारू। तेणुकरी विवाह पे बाट खोल। पंचमाधिपति सप्तम केन्द्र रे रहिबा द्वारा लव रिलेशन रे इंटीमेसी बढ़िबो। शनिंकर स्थिति जन्म कुंडली रे जदि पॉजिटिव थाए तेबे पॉजिटिव रिजल्ट मिलिबो। जदि आपणकर पार्टनरशिप बिजनेस अछि मे 18 पर्यंत बिजनेस पार्टनर सहित मतभेद हो पारे, ध्यान देवे। जदि बिजनेस को नहीं किसी प्लानिंग अच्छी अलगा कोठी ब्रांच खोलिबार अच्छी सब खोलिबार अच्छी मे 18 पर जदि ट्राए करछंती आपण पे भल रहिबो। कारण मार्च 29 रु मे 18 पर्यंत शनि एवं राहु सप्तम भाव रे एक अशुभ योग पिशाच योग सृष्टि करुछि। तेणुकरी से समयटा खराब। जदि वैवाहिक जीवन कथा देखिए तेरे लाइफ पार्टनर भितर जिद्दी स्वभाव देखा दे पारे, छोट छोट कथा को नहीं आर्गुमेंट हो पारे, आपण भीतर भी जिद्दी हो पारे। कारण शनिंकर दृष्टि लग्न को भी रोचे। तेणु कूल काम रहिबा सहित आपण को एडजस्ट करिया पड़े। जदि आपण तरफ किसी मिस्टेक रहिला तेबे झगड़ा सृष्टि हो। मे 18 पर वैवाहिक जीवन में पॉजिटिव साइन देखा मिलूँ। विवाह हेबार पॉसिबिलिटी 100% रोचे। कहीं बृहस्पति सप्तमपति निजे दशम भाव में मे 15 रे रहिबे एवं तांकर दृष्टि द्वितीय भाव को रहिबो माने परिवार कुटुंब भाव को रहिबो एवं चतुर्थ भाव दूर संपर्क बंधु बांधव स्थान जोटा चतुर्थ भाव। तेणुक बृहस्पति दृष्टि सेठी रहिबो एवं पंचमाधिपति जेहेतु सप्तम भाव में केन्द्र स्थान में रहिबे तेणुक विवाहर संपूर्ण जोग रही। लाइफ पार्टनर पर्सनाल डेवलपमेंट हो पारे किंतु हेल्थ रिलेटेड इश्यू भयंकर रोचे। जदि किसी रोग रे आपण आक्रांत अछंती, धरि नियंतु डायबिटीज अच्छी कि आर्थराइटिस अच्छी कि जहाँ भी बीपी अच्छी जेकोसी रोग रे आपण आक्रांत अछंती कि आपण मिसेस आक्रांत अछंती से चेकअप रे रहउचंती मेडिसिन कंटिन्यू करचंती तेबे नेग्लेक्ट करिवेनी ए समय मध्य कना नेग्लेक्ट करने द्वारा आपण प्रोब्लेम रे पड़ी पारंती। जदिओ मेजर इश्यू किसी ना तथापि ग्रहर स्थिति जो भली रहुची हठात किसी इश्यू देखा दे पारे आ सेटा आपणकर असावधानता जो ही हम। अंटा आंठू जॉइंट पेन स्टमक रिलेटेड प्रोब्लेम किसी रही पारे, लेग रे किसी प्रोब्लेम देखे पारे, एक्सीडेंटल इश्यू किसी रोचे से प्रति ध्यान देवे। मे 18 पर पूर्वर जो लाइफ पार्टनर मध्य बुझामणार अभाव थिला, परस्पर ठारू कौनसी कथा को नहीं अलगा रोते से समस्या मध्य समाधान हो। बिजनेस रे जो बारंबार लॉस होता, कर्मचारी माने जो स्ट्राइक करुले कि ओनर एवं लेबर मानक मध्य जो संपर्क भल बॉन्डिंग रहू से सुधार आसो। बिजनेस को नहीं न्यू प्लानिंग करेंगे एवं सक्सेस हेबे। शनिंकर स्थिति कुंडली रे किपर अच्छी सबकि ताऊपर ही निर्भर कर। पूर्वर जदि किसी लोन करते सुझी पार नथिले तेबे से सब सुझी पारे। ए समय मध्य पर्सनल लोन किसी नहीं पारती, बिजनेस पाई किसी लोन नहीं पारती। विद्यार्थी माने शिक्षा क्षेत्र में भल करेंगे। पंचम भाव शिक्षार भाव, पंचमाधिपति निजे शनि सप्तम केन्द्र अवस्थान कर। मेकानिकल इंजीनियरिंग जो मैंने करुँच से बहुत भल रहा। हायर स्टडी रे जो मैंने डिप्लोमा ITI कर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग ये सब एंट्रांस दौरान कि प्रिपेयर होती कंपनी जॉब पाइबार चांस बहुत रोचे। गवर्नमेंट जॉब पे जदि प्रिपेयर भी होचन तेबे एप्रिल 14 रु जुलाई 15 पर्यंत भल रही। शनिंकर दृष्टि नवम भाव को रहिबो।
हार्डवर्क करेंगे, ट्राभेलिंग बहुत बढ़िबो, विलंब हेले मध्य सक्सेस हेबे। कठिन परिश्रम फल भाग्योन्नति देखौछि। स्पिरिचुअल ट्राभेल हो पारे कारण नवम भाव में बृहस्पति अच्छा एवं शनिंकर दृष्टि रहिबो मार्च 29 ठारू। तेणु एप्रिल मे 15 मध्य ट्राभेलिंग करिपारंती कौन स्थान को। सेमिति देखा गले यही 2.5 वर्ष भिन्न भिन्न धार्मिक अनुष्ठान सहित आपन जड़ित भी रही पारंती। आ गोटे कथा, नवम भाव पितांकर भाव, पितांकर हेल्थ इश्यू आपन को असुविधार पकई पारे, ध्यान देवे। विशेषकर मे 15 पर समस्या टिके रही। जदि किसी पुराना रोग रे पीड़ित अच्छा तेबे चेकअप रे रहिबा दरकार। लग्न को शनिकर दृष्टि फल आपणकर हेल्थ को नहीं टिके समस्या हो पारे। जदि भी किसी मेजर इश्यू नहीं तथापि मेंटल स्ट्रेस, हेडाक, ओवर थिंकिंग, जॉइंट पेन, स्टमक रिलेटेड प्रोब्लेम, अनिद्रापण ये सब रही पारे। रेस्टलेस रूटीन वर्क आपन को असुविधार पकई पारे। तेणु खाद्यपेय सहित विश्राम नेबा निहाती जरूरी। वर्कलोड रहिबो, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िबो। शनिकर दशम दृष्टि चतुर्थ भाव को भी रहुछि। चतुर्थ भाव भूमि, वाहन, सुख, मातांकर भाव, आत्मीयंकर भाव। चतुर्थ अधिपति मे 15 पर मिथुन रे रहिबे एवं निज चतुर्थ भाव को दृष्टि देवे। शनिंकर दृष्टि एवं बृहस्पति दृष्टि चतुर्थ भाव को रहिबो। नूतन गृह निर्माण सुजोग आसिबो। रिमॉडलिंग जदि करिया को चाहूतिले घर को तेबे करि परिबे। जमी बाड़ी को नहीं जदि डिस्प्यूट थिला तेबे तार फैसला मध्य हो जिवो। नूतन वाहन किणवार जोग आसिबो। मे 15 पर बिजनेस पई टेक्निकल मेसीन किछि किनि पारंती। नुआ बंधु मध्य सृष्टि हो पारंती। किछि ना किछि मेशनरी जिनस आपण किनि पारंती। घरोई उपकरण हो, नित्य व्यवहार उपकरण हो, किछि तो जिनस आपण किणुचंती। जदि पूर्वर बंधु मानक सहित अमेल रही तेबे सल्व हो मे 15 पर। माँ सहित भल बॉन्डिंग रहिबो। माँकर स्वास्थ्य भल रहिबो। माँ को पाखरु जो माने दूरे जाइथिले बा माँ को ठारू बहुत दूरे थिले माँ को निज पाखक मध्य नहीं पारंती। माँ को स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। मानसिक दुश्चिंतार आगे जो रोते आपण से रिलैक्स रहिबे। ओवरऑल जदि देखिबा शनिकर यही 2.5 वर्ष गोचर मध्य 50-50 रिजल्ट आपन को मिलिबो। कुंडली रे शनिकर स्थिति अनुसार फल किसी तारतम्य रहिबो। प्रतिकार कौन करेंगे? बुधंकर बीज मंत्र जप करंतु, विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु, शनि को राशि तेलर दीप दियंतु, शनि 40 पाठ करंतु एवं बुधवार, शनिवार, मंगलवार निरामिष रहिले आपण पई भल रहिबो। एबे आलोचना करिबा तुला राशि संपर्क रे। तुला राशि कालपुरुषर सप्तम राशि, वायु तत्वर राशि। राशियाधिपति हेले शुक्र, प्रकृति चर। तुला राशि को शनि होउचंती केंद्राधिपति और कोणाधिपति हिसाब रे जोगकारक। शनि चतुर्थ केंद्रर अधिपति, पंचम कोणर अधिपति। शनि पंचम भाव रु षष्ठ भाव को जाउछंती। पंचम भाव रे शनि आगुरु थिले कुंभ राशि रे, मार्च 29 रे षष्ठ भाव को जाउछंती। पूरा 2.5 वर्ष से षष्ठ भाव रे ही रहिबे। तुला राशि रे ना 7.5 अच्छी ना 2.5 अच्छी। तुला राशि संपूर्ण सेफ जोन अछंती। शनि षष्ठ भाव रे रहिबे। तांकर तृतीय दृष्टि रहिबो अष्टम भाव को, सप्तम दृष्टि रहिबो द्वादश भाव को एवं दशम दृष्टि रहिबो तृतीय भाव को। षष्ठ भाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचेरी भाव। किंतु शास्त्र रे कहा जाय जे जदि चंद्र ठारू षष्ठ भाव रे शनि गोचर करूछंती तेबे शुभ फल शनि देइथांती। तेणु तुला राशि पाई शनिंकर एही गोचर चलन शुभ फल दब। शनि षष्ठ भाव को आसुछंती। शत्रु सृष्टि तो हेबे, किंतु काहींकी सृष्टि हेबे? कारण शत्रु सृष्टि हेबे विनाश पाई। शास्त्र कहिछि षष्ठ शनि शत्रु दमन करे। एठारे शनि कौनसी शत्रुंकर राशि रे नाहंती, बृहस्पतिंकर राशि रे रहउचंती। बृहस्पति शनि परस्पर समभाव रखती, शत्रु नुहे, मित्र भी नुहे। तेणु शत्रु एठी प्रथमे सृष्टि हेबे, तापरे जाई तांकर विनाश हेबो। तेणुकी से आपणकर क्यारियर रे होइथांतु कि फैमिली रे होइथांतु कि फ्रेंड सर्कल रे होइथांतु,
ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପଛେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେନି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଋଣର ଭାବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଜିଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍, ହୋମ୍ ଲୋନ୍, ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍, କି କିଛି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, କି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ବି ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାବଦରେ ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଶନି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଇ ଭାବ ଯାହାର କାରକ ବହନ କରିଥାଏ। ଆମେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ, ଆମର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କକୁ, ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦେଇଥାଉ, ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଭାବ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଫସି ପାରନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପଲିଟିକ୍ସ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବି କାହା ବିଷୟରେ କହିଦେଇପାରନ୍ତି କେଉଁଠି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏସବୁଥିରେ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଲୋନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା କୋର୍ଟରେ, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଶନି ଚଳନ ପରେ ପରେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ହିଁ ଯିବ, ଆପଣ ୱିନ୍ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରୁ ତ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ଷଷ୍ଠ ଶନି ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁର ନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବି ରହୁଛି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇ, ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନେଇ, ଜବ୍ ପାଇଁ, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶନି ଚଳନ ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 90% ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଫର୍ଟ ବି ଲଗାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ଫରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ସବୁ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପଳେଇବେ ଫରେନ୍, ବିଦେଶରେ ଯାଇ ରହିବେ, ବିଦେଶରେ ସେଟେଲ୍ ହେବେ, ସେ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେବ। ଯଦି ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ନ ହେଲା, ତେବେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କମ୍ପଲସରି ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମିଳିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନଥିବେ, ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଫେମସ୍ ଲୋକେସନ୍, ଭଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ବି ରହୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଯଦି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଯଦି କାମ ସେମିତି ଥାଏ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିଜି ରହିବେ। ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିକି ରହିବନି, ବା କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ଭାବୁଥିବେ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ, ଏଠିକି ଯିବି, ସେଇଟା କରିବି, ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିବି, କାଲି ପାଠପଢ଼ା କରିବି, କାଲି ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ରୁଟିନ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, କାମରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଶନି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି, କେନ୍ଦ୍ର କୋଣର ଅଧିପତି, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସହିତ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏମିତିରେ ତ ଭଲ ରହିଛି, ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 3-4 ମାସ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେସବୁ କଥାକୁ ଯେତେ ପୋଲାଇଟଲି ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପଜିଟିଭଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କିଛିଟା ସମାଧାନ ତ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାଟା
ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ହେଇଯିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜବ୍ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଭଲ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଜବ୍ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ IT ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଟର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ପରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜବ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫରେନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି MNC ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ରେ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି। ଫରେନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା କମ୍ପାନୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଯଦି ଫରେନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଅଛି, ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ଫରେନ୍ରୁ, ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ସୋମବାର ନିରାମିଷ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। କାଳପୁରୁଷର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି, ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି। ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଚାଲିଥିଲା ବିଛା ରାଶିର, ମାନେ ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େୟା ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପରେ ଶନି ବିଛା ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ମୀନ ରାଶିରେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ହେବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ। ଏହି ତିନିଟି ଯାକ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଲା ସନ୍ତାନର ଭାବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଭାବ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରପର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନି ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ଏନର୍ଜି ଲଗାନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ପ୍ଲାନେଟ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣ ପୁରା ସମୟ ଦେବେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି କି କୌଣସି କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ବି ରହିଛି, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ର ଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ରେ ନଥିଲେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିପାରେ କିନ୍ତୁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଟଣା ଅଟରା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ଏକ ବ୍ୟାଡ଼୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ସ୍ମୁଥଲି ତ କିଛି କରେଇ ଦେବେନି ନା, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଲଭ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଜାଗା ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ହଷ୍ଟେଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟା, ଏସବୁଥିରେ ଲଭ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କୋଚିଂ ଯିବା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କଲେଜ ଯିବା, ପାଠକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଫର୍ମ ପକାଇବା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେଜକୁ ଯିବା। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ, ଅଧିକ ସମୟ ସେମାନେ ବିତେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଶନି ଏଠି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ ତୃତୀୟାଧିପତି ହେଇକି। କେତେବେଳେ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଜିନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଶନି ଚଳନ ଫଳରେ ଶନିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଦୋଷଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଭୋଗୁଥିଲେ, ଯାହା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଥିଲା, ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ନଥିଲା, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, କିଛି ସେୟାରିଂ ନଥିଲା, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା, ୱାର୍କଲୋଡ଼ ଥିଲା, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା,
लव लाइफ रे मैरिड लाइफ रे प्रॉब्लम चलथिला। शनिंकर ए 2.5 वर्ष समय शनिंकर दृष्टि दशम भाव को थिला, कहीं शनि चतुर्थ भाव अवस्थान कर दशम को देखुथिले। कैरियर जॉब रे प्रमोशन को नहीं, प्लेस चेंज को नहीं कि आपण जहाँ भी किसी डिजर्व करुछंती आपण को मिलू नथिला। कोठी ना कोठी आपण को कर्म क्षेत्र रे सैटिस्फिकेशन मिलू नथिला। किंतु एई शनि चलन पर देखिए आपण सहित जो पॉलिटिक्स चलथिला ता भितर छोट मोट आर्गुमेंट चलथिला से सब दूर हो। उपरिस्थ कर्मचारी आपण को जो अणदेखा करुथिले सेथिरे सुधार आसिबो। आपणकर रास्ता फिटिଯିବ प्रोफेशन फील्ड रे, कहीं ना आपणकर टैलेंट अनुसार आपण को जो काम मिलवा कथा मिलू नथिला। जदि भी आपणकर टैलेंट को आपणकर उपरिस्थ कर्मचारी जाणुथिले, ऑफिसर बुझुथिले, किंतु आपणकर प्रमोशन करे देउ नथिले। तेणुकरी से समस्या मध्य क्लियर हो जिवो। मैरिड कपल मानक विषय रे जदि कहबे, द्वितीयाधिपति बृहस्पति मे 15 पर अष्टम भाव को जिबे, दृष्टि देवे द्वितीय भाव को, एवं बृहस्पति उभय पंचम भाव और द्वितीय भाव मध्य अधिपति, एवं शनि मार्च 29 रे पंचम भाव रे रहउचंती। तेणु फैमिली प्लानिंग पई भल समय रहिबो। सप्तम भाव को शनिंकर दृष्टि रहउची। वैवाहिक जीवन रे आपण देखिबे कि आपणकर जहाँ एक्सपेक्टेशन थिला फैमिली को लेकिन, पर्सनल लाइफ को नहीं, किसी भी कौन सी कथा को लेकिन आपणकर लाइफ पार्टनर को मध्य देखा से सब किसी मिलबनी। मिसअंडरस्टैंडिंग सृष्टि होबार देखौछि। आपणकर एडवाइस तांको पसंद न लागि पारे, तांकर इच्छा को आपणक ऊपर से लदी दे पारंते, डोमिनेटिंग कैरेक्टर देखै पारंते, अमानिया स्वभाव जिद्दी रही पारे, अल्प हो बहुत हो कि एवरेज हो। शनिंकर दृष्टि सप्तम भाव को रोचे माने एसब तो रहिबो। हाँ, शनिंकर दृष्टि एकादश भाव को भी रोचे। फाइनेंशियल ग्रोथ हो पारे, किसी चेंजेस आसी पारे। एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स पाई किसी साइड रे बिजनेस स्टार्ट करिया को ट्राई करि पारंते। आपणकर एक्सपेक्टेशन जहाँ भी किसी थिला पूर्वरु आपण जो परिश्रम करुथिले तार रिजल्ट एबे मिलिबार समय आछि। हाँ, आपण 100% भावी थाई पारंती, किंतु 70 आसीबो, लेट रे आसीबो, किंतु आसीबो। अनएक्सपेक्टेड सोर्स रु किछि इनकम आसी पारे। आपण धर आशा छाड़ी देइछंती, किछि मिलिबनी, बारंबार ट्राई कर फेलियर होइछंती, कि कोठी इन्वेस्ट कर देइछंती, काहाको धार दे देइछंती, आपण जानिछंती से मिलिबनी से पैसा, किंतु हठात से सब मिलिबो। एमिति भी हेइ पारे आपण को अधिक दाम रो जिंस कम दाम रे मिल जाई पारे। केमिति धरि नियंतु आपण लाख टंकार गोटे जिनस किनिया को चाहुथिले, आपण पाखरे पैसा नहीं, आपण किनि पार नथिले, किंतु सेटा नीड आपण पई हुए तो एमिति भी सिचुएशन आस पारे। सेही जिनस को आपण 30-40 हजार भी पाई पारंती, सेकंड हैंड हेले भी मध्य आपण पाई पारंती। एकादश भाव को शनिंकर जेहेतु दृष्टि रहउची कन्या राशि को, तापरे बृहस्पति वर्तमान अछंती वृष राशि रे, बृहस्पतिंकर दृष्टि रहउची मध्य कन्या राशि को। तेणुकरी मार्च 29 रु मे 15 भितर किसी लाभ आपण को मिल पारे। जदि मुझे टाइम फैक्टर कहबी ताले एई टाइम भितर आपण को किसी बेनिफिट तो मिलिबो निश्चित, एतरे संदेह नहीं। एकादश भाव को पूरा 2.5 वर्ष शनिंकर दृष्टि रहिबो। तेणुकरी एई समय मध्य आपण जे कौनसी बयस रही थांतु ना पछे, एजेड ही थांतु, एडल्ट किंबा यंग ही थांतु, एक्स्ट्रा इनकम पाई किछि ना किछि ट्राई करि पारंती। छोट छोट बिजनेस करि पारंती, सीजन वाइज किछि बिजनेस करि पारंती, ए सब जिंस रहउचे। हाँ, जो माने जॉब रे अछंती टाइम लागिबो प्रमोशन हेबा पई, किंतु चांस अछि वर्ष जॉब रे सेही मानक पई बेटर जो माने किछि चेंजेस चाहुथिले, तांकर किछि डिजायर थिला, डेजिग्नेशन चेंज, प्रोफाइल चेंज, लोकेशन चेंज, ट्रांसफर हेबा को चाहुथिले, तांको पई भलो रहइबो। शनिंकर दृष्टि द्वितीय भाव को रोचे। देखंतु शनिंकर अढ़िया तो सर जाउछि, किंतु कथबार्ता रे कंट्रोल रहिबा दरकार। आपण जहाँ कहउचंती भाबी चिंती धैर्यर सहित कहंतु, नहले आपणकर स्लिप ऑफ टंग फैमिली पाई, कैरियर पाई, पर्सनल लाइफ पाई, लव रिलेशन पाई, मैरिड लाइफ पाई असुविधा सृष्टि करिबो। शनिंकर द्वितीय भाव को दृष्टि देवार अर्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜବାବ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। ପଛରେ ଭାବିବେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା, ଭୁଲବଶତଃ କରିଦେଲି। ଯଦିଓ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ, ହେଲେ ବି ହଠାତ୍ ରିଆକ୍ସନାରୀ ହେଇଯିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଷ୍ଟମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଇଞ୍ଜୁରି ଲେଗ୍ରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଞ୍ଜୁରିର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥାଏ, ଶନି ବଳବାନ ଥାଆନ୍ତି, ମିତ୍ରଗୃହୀ ଥାଆନ୍ତି, ଏକ୍ସଲେଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଶନି ଚଳନ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଶନି ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି, ଅସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଗୃହୀ ଥାଆନ୍ତି, ନୀଚ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ଶନି ଚଳନ ବେଟର୍ ରହିବ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ହେଲ୍ଥରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥାଏ, ଶନି ବଳବାନ ଥାଆନ୍ତି, ମିତ୍ରଗୃହୀ ଥାଆନ୍ତି, ଏକ୍ସଲେଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଶନି ଚଳନ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଶନି ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି, ଅସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଗୃହୀ ଥାଆନ୍ତି, ନୀଚ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଚର ଚଳନ ଯାହା ରହିଛି 50-50 ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଛାରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଶନି ଚଳନ ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର, ସୋମବାର ନିରାମିଷ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଶନି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।